So, good day, ma'am. So, we are here to report the assigned topic that you have give us. So, titled Distinguish how the memory of the computer processes data from user's input. So, this report is based on what we have learned about this topic. So, kasagaran to aning research siya sad ni. Kaya wala mamilain nga kakuhaan about ani nga topic so search ra gyud din. Kani among report so base ra sa bisa mo ang nasabtan or na learn about ani nga mao nga topic nga gi-assign namo. So distinguish how the memory of the computer processes data from users input. So anhin nato makita kung giunsa pagproseso sa memory sa computer ang mga data gikan sa mga gipang input. So, for the computer that often act as an extension of their self, memory plays much the same role, whether it's a 2 hours movie, a 2-word text file, or instruction for opening either everything in a computer memory takes the form of basic units, the binary digit. So, ang computer gyud is extension of ourself naman kay nowadays so sukat pa sa una hangtod karon so ang computer dako po kay katabang sa tuwa kay especially kanang tan-aw tag video so mag-search ta so makakuha tag more mga information so mo na sa nga extension of ourself. So, binary digit. So, unsa man ni siya? So, binary digit is a unit of a data. So, it is also the smallest unit of information handled by a computer. And also, it is a use for storing information and has a value of true, false, or on or off. So, sa binary digit, so, narito ang value nga 0, 1, or pwede na siya true or false, or pwede po na siyang on or off. So, each of these is stored in a memory cell that can switch between two states for two possible value, 0 and 1. So, mali ito sa binary digit. So, ang value dyan ana niya mo ng 0 or 1 or pwede po na siyang true or false, pwede po na siyang or on off. A pleasant day to you, ma'am. Here's my report. Files and program consist of millions of these bits, all processed in Central Processing Unit or CPU that acts the computer's brain. Ang tanan gi-process sa central unit or ang CPU maoy ga-manage sa computer. And as the number of bits needing to be processed grows exponentially, computer designer face a constant struggle between size, cost, and speed. So nag-atubang og constant struggle like sa iyang gidak-on ug sa iyang gikusgon. Like us, computers have a short-term memory for immediate tasks and long-term memory for more permanent storage. Here's my report on how the memory of the computer processes data from the user's input. When you run a program, your operating system allocates you in a short-term memory for performing those instructions. Kanang kumupadagan kuno kag usa ka programa, ingon kag programa mura mo na siya og kanang sugo. Sugo nga angay buhaton o angay tumanon o angay mahuman. Your operating system allocates you in a short-term memory. Ang operating system kuno kaning operating system mao man ang ato ang main nga program nga moproseso sa tanan kanang moproseso sa tanan mga sugo o kanang bulhaton or functions sa sistema. Here's my report on how the memory of the computer processes data from the user's input. When you run a program, your operating system allocates you in a short-term memory for performing those instructions. Kanang kumupadagan kuno kag usa ka programa, ingon kag programa mura mo ni siya og kanang sugo. Sugo nga angay buhaton o angay tumanon o angay mahuman.
Your operating system allocates within a short-term memory. Ang operating system kuno, kaning operating system mao man ang ato ang main nga program nga moproseso sa tanan, kanang moproseso sa tanan mga sugo o kanang buluhaton or function sa usa ka sistema. So mo na siya ang main program, silbi ata ng sugo moagi niya usa niya ipakanap sa uban nga mga system o kanang mga devices. Mo allocates within the short-term memory. Kanang murag mangita or kanang to get out something or kanang murag kanang mo divide para kanang makita tong unsang human tong usa ka sugo nga gisugo sa usa ka user mismo gagamit sa computer mismo. Those instructions. So for example, when you press a key in a word processor, the CPU will access one of these locations to retrieve bits of data. For example, kurana kanang pindot ka og key in a word processor. Kaning word processor mo man ang atong kuan kanang mo man ang mag-edit, mag-format o mohatag og input or mohatag og output sa text o mismong gusto sa usa ka user o na sa gustong buhaton ari siya moagi sa word processor. Kanang for example, mapindot ta og enter na enter lang. Pero tag enter sa usa computer nakagihimo na file ba na o report pindot yung ka og mga key in a word processor simply enter or enter or space ka na lang. The CPU will access one of these locations to retrieve bits of data. Like, ang CPU kuno mo-access sa usa ani ka mga lokasyon para makuha to mga data nga imuhang ipangita o kanang data nga imong gustong makita o file nga imong gustong makita o file nga imong gustong masudlan. Ang CPU mo-access kuno silbi ang CPU mo makita sa paagi nga ang imuhang sugo gikan nimo kadulong sa CPU, kadulong sa iyang mga sistema matumal. Okay. So, to find, mayroon ka retrieve, to find or get the bits of data o katong mga data mismo nga imuhang gustong ipangita matuman or makita nimo mismo through sa pagtrabaho sa CPU. Siya o kuan na mo siya ang sentro sa tanan ang CPU, sentro sa pagproseso. So, it could also modify them or create new ones. The time that takes is known as the memory latency. And because program instructions must be processed quickly and continuously, all locations within the short-term memory can be accessed in any order. Sa iyang pagproseso, makakuan po dahil kuno siya, makamodify siya o makabuhat siya o mga bagong mga buluhaton o mo ni ang oras sa iyang pagpanarbaho o iyang paglihok mo ni ang gitawag sa mo na gitawag nga memory latency. Ahara tama na iyang mabuhat o ahara tama ng iyang kaya mabuhat ng trabaho o ahara tama ng iyang kuan kanang latency sa usa ka memory nga iyang ginabuhat o asa ra pagbilis ang trabaho mao ra pud iya buhat. So, and because program instructions must be processed, kuno o mao lagi to ang program instructions kinahanglan sa kuno maproseso og dali must be processed quickly and continuously. Ang proseso kinahanglan maproseso dali o sunod-sunod dili ingon na putol kinahanglan sunod-sunod continuously o padayon kinahanglan magpadayon. All locations within the short-term memory tanan nga mga lokasyon o kanang mga files nga naa sa short-term memory can be accessed in any order. Kanang silbi masudlan ko niya, silbi ato ko siya mosulod o gitaon ko niya ang gusto nimong buhaton o kanang gusto nimong pangitaon nga file or data mismo na imong gusto nga masudlan. Silbi ang dako dugayong trabaho ano yung pwede mo ang CPU niya. Mga to'y kuan kanang timan-an doon nato nga isa sa importante nga trabaho sa CPU mao ang pagproseso sa tanan nga gusto nimo nga
kita mismo nga user padulong niya CPU padulong sa iyang mga function or system or kanang mga devices nga iyang nasakaupan sa iya or sistema niya nga mga iyang nga mo proseso sa tanan. Okay, maura to mo. So, good morning, ma'am. This is my assigned topic. It's all about memory. The most common type of RAM is dynamic RAM or DRAM. There, each memory cell consists of a tiny transistor and a capacitor that store electrical charger. When there's no charger, when a charge. Such memory is called dynamic because it only holds chargers briefly before they leak away, requiring periodic charging to retain data. But even its low latency of 100 nanoseconds is too long for modern CPUs. So there's also a small high-speed internal memory, cache, made from static RAM. That's usually made up of 6 interlocked transistors which don't need refreshing. Katulo is RAM is the fastest memory in the computer system but also the most expensive and take up 3 times more space than DRAM. Ikaapat, but the RAM and cache can only hold data as long as they powered. That's all. Good morning, ma'am. Here's my report on how the memory of the computer processes data from the user's input. For data to remain once the device is turned off, it must be transferred into a long-term storage device which comes in three major types. So, pananglitan ko na ay data o na kay file nga gigama o kanang importante nga report nga gigama. Kanang pananglitan ma-off ang imong computer o kanang gipuyo o off o aksidente na off. Gusto kang dili mawala ang file. Kinahanglan ma-transfer ko na ni sa usa ka long-term storage device. So, long-term storage device o kani siguro nga file ay kani siguro nga storage device dako kung daghang masulod kay murag adto na siya ma upload dito adto na siya makita kay once na sulod ka na at murag automatic na nakatatak o na recorded o na utang dadto kaso niya tulo pug kuno ni sila ka klase nga storage so ako digay tulo pa dito klase three major types nga storage device so ari na punta sa magnetic storage. In magnetic storage, it is the cheapest data is stored sa magnetic pattern on a spinning disk fitted with magnetic film, but because the disk must rotate where the data is located in order to be read, the latency for such devices is 100,000 times lower than that of RAM. So, kanino ko nung kuan magnetic storage, anhi nakabutang ang mga cheapest data. Anhi nakabutang o anhi ibutang ang mga cheapest data. Mga cheapest data, dili kayo importante, dili kayo gamit, o kanang buwak-buwak, o kanang mga ubang mga salin-salin, o ito kanang data. Ari ko na yung makaakit. Unya, kanida ko no siya, store ni siya as a magnetic pattern. Yung magnetic pattern, imagine ko nga, nakalit kayo murag sa magnet na siguro talo sa mga so tuyok ko na ni siya murag ani ako lang niya ani daw naka-store siya as magnetic pattern on a spinning disk sample lang niya murag mauman siya spinning disk yeah, pero coated siya og magnetic film coated ako no anong murag sa butos naputo siya or na nabunan na magnetic film. But because the disk must rotate to where the data is located, kani kuno nga disk kinahanglan magtuyok para magtuyok siya kung aha ang data nakabutang para mabasa kuno ba kinahanglan siya magtuyok kung aha ang data nakabutang para mabasa. Kunya ang latency po
Ang latency for such devices is 100,000 daw. So ang latency o yung latency mo ang capable of developing or doing something. Kana kung ahara ang iyang makaya. Kung ahara yang taman mabuhat. Lower daw, lower than that gram. So 100,000 times lower. So ginahinayan. Inay siguro ang klase pagtuyo. Inay manang. On the other hand, optical based storage like DVD and Blu-ray also uses spinning disk. So, lakto na mag-istorya ko no, kapag nga na, kaning optical based storage like DVD and Blu-ray, like, rin nga nito, sample, gamit ko nag-spinning disk. Paling dalay ko, spinning disk ko nito, salida. For example, masalida ka, ang tuyok mo na siya, usa mo, ma-read ang data nga naka-akit ani. Salida, ang butang. Nga na-record sa akong pandaw, computer. Kanya, pero kuan daw, reflective ang coating niya. Reflective, mura siya kuan. Hindi ko sila iglayo pero reflective daw. Reflective ang coating niya. So, nabuta sa kuan, bits are encoded as light and dark spots using a dye that can be read by a laser, while optical storage media are cheap and removable. They have even slower latencies than the magnetic storage and lower capacity as well. So kani ko nung bits are encoded as light, encode ko nun siya as light and dark spots. Light and dark spots. Mo ito anay sa ko pag screen. So, kuan lang kanang kuan ko nun siya i-encode na siya as light and dark spots using a dye. Yung dye para na ito kung sunod, yung sektina. Yung sektina, yan ang color ba? That can be read by a laser. Yung mabasa ko niya sa laser. Kung mabasa sa laser. While optical storage media are cheap, low quality, buwak-buhon, buwak-buwak, kung sa panang klase na sa kay cheap and removable. Yung removable, ang tang, gusto ka mo ano sa nimo input, umura po ng birahon, o ano sa imong pasunod, pwede na po nimo ibalik o kuha balik na ba? Removable man, tang. So, naapod ni daw kuan slower latencies. Slower, mamaor sila namin kuan magnetic storage, pero lower latencies daw po daw. O niya, magnetic storage. Lower latencies than the magnetic storage. So, kaning bits daw is lower ang latencies kaysa kuno kaning magnetic storage ang gisgot ako ganina. So, o lower sad ang iyahang capacity sa storage. So, gamay ra ang masulod. Mas dako ang masulod sa magnetic storage kaysa sa bits. They have even slower latencies than the magnetic storage and lower capacity. So, gamay ang masulod niya. Pinipili mo nga dagat mo. So, finally, the newest and fastest types of long-term storage are solid-state drives like flash sticks. This having no moving parts, wala ni siya ay mga parts nga move. Instead, using floating gate transistors that store bits by trapping or removing electrical charge within their specially designed internal structures. So, how reliable are billions of bytes? We tend to think of computer memory as stable and permanent, but it actually degrades fairly quickly. The heat generated from a device and its environment will eventually demagnetize hard drives, degrade the day in optical media, and cause charge leakage in floating gates. Solid-state drives also have an additional weakness. Nani siya yung mga weakness? Repeatedly writing to floating gate transistor corrodes them, eventually rendering them useless. With data on most current stored media having less than a 10-year life expectancy,
Scientists are working to exploit the physical properties of materials down to the quantum level in the hopes of making memory device faster, smaller, and more durable. For now, immortality remains out of reach for human and computer alike. Thank you.